Ponovo smo u gostima kod dobrovoljnog vatrogasnog društva u Budisavi, koji u svojoj kolekciji čuvaju jedan istorijski primerak FAP 1516 BD, proizveden 1977. godine. Zbog specifičnog oblika kabine, ovaj kamion su svojevremeno od milja zvali i trafika. Daniele, šta je ispod haube? Ispod haube, to je tako reći ispod poklopca motora, se nalazi dizelski 600-cilindrični motor od 8100 kubika, kubnih centimetara, jel te? Snage od 160 kW, što je nekih 215 konjskih snaga i 608 Nm obrtnog momenta. Koliko ova ljuta mašina juri kad ide da gasi požar? Sa ovom čudesnom starom mašinom možemo da se zajurimo čak 70 km/h kada smo puni, pod punom opremom sa vatrogascima, a kada idemo bez vode, bez opreme, dostigli smo s njim brzinu od 80 km/h. Tokom 60. godina prošlog veka pribojski proizvođač tražio je način da modernizuje proizvodni program. Prvi model nove serije bio je 18B nosivosti 11 tona, u velikoj meri inspirisan modelom Super Orione italijanskog proizvođača OM. Paralelno sa njim razvijan je i 15B korisne nosivosti do 9,5 tona. Sarajevski Famos u dogovoru sa FAP-om osvaja proizvodnju 600-cilindarskog dizel motora oznake 2F po licenciji švajcarskog proizvođača Sauer. Treba pomenuti da će za neke 3 decenije i OM i Sauer da se utope u današnji Iveco. Nameće se pitanje kakav je u vožnji. Najiskrenije, ako mene pitate, meni nije baš najomiljeniji kamion, baš zbog toga što je tako ogroman, što mu je cisterna malo više podignuta, tako da je u krivinama dosta nestabilan, ne može se brzo ulaziti u krivine. Nije mi omiljeni kamion, iskreno, u vožnji je onako ne baš najidealniji. Za vožnju malo nam utiče i ovaj problem sa kvačilom. Staro je kvačilo već donekle i iskabano, tako da nam i to otežava uslove vožnje. Što nam još otežava te, da kažemo, brze vožnje, agresivne vožnje, su stare doboš kočnice koje su i na prednjoj osovini i na zadnjoj osovini, tako da ti 15,5 tona moramo nekako da zaustavljamo. Nego, Daniele, da kažemo i neku lepu reč o ovom kamionu. Ovo je prateće vozilo, ima stop koji može da puno pomogne sa jakom pumpom od 16 bari, što je naročito zgodno za gašenje žitarica. Prema podacima koje je sakupio naš poznati istoričar automobilizma Miroslav Milutinović, na čelu razvoja projekta 15D bili su inženjer Dušan Simić i dizajner Stevan Mihajlović. Ovde je primenjena tehnologija ravnih i uglovno savijenih limova kako bi se pojednostavila proizvodnja. Nehotice ili možda namerno dobijen je jedan itekako modern dizajn za svoje vreme. Kaži nam koju reč više o vatrogasnom hardveru. Vatrogasno nadogradnjuje i u ono vreme vatrosprem. Vatrosprem je ugrađivao cisternu od 7000 litara vode. Iza imamo i jedan deo koji je predviđen za penilo. Njegovu ukupnu količinu nikad nismo izmerili jer nismo imali gde da ispustimo toliko količinu penila. Pumpa je Bergonijeva, protoka od 2500 litara vode u minuti i može dostići čak do 16 bara pritiska.
Ovaj klasični FAP je u brigadi dobrovoljnog vatrogasnog društva u Budisavi od 1983. godine, ali da kažemo nešto malo više o njegovoj skorijoj radnoj biografiji. U koliko je akcija bio? Možemo slobodno reći da je ove godine učestvovao u gašenju 2 požara, 2 stambena objekta koja su se dogodila u susednom mestu, tako da je, s obzirom da je prateće vozilo, izlazili smo na ispomoć vatrogasnoj brigadi Novi Sad radi dostave vode. Do kraja 1978. godine u Priboju na Limu proizvedeno je 5136 primeraka modela 15B, kao i njegovih podvarijanti 1516 i 1520 BD. Također bilo je tu i vojnih varijanti, ali to je vojna tajna. U današnje vreme ovaj kamion retko viđamo na putevima, mada primerak iz Budisave je uvek u pripravnosti. I da zaključimo, koji su planovi za ovaj FAP? Pa, dobili smo informaciju da će ići nazad u fabriku Priboj na reparaciju i nadamo se da će biti bolje. Biće kompletno bolje.